ini cini panda pang panda ikut masuk pangga hak sama ya pak iwa ke cini delwai di cini cini secretary unit president rong vice president rong oke ini juga central ini rona kejot tomam pada pukul hak sampan maya ini rona ini hak sama ya pak ya hotel yang sanai karena gang unit roh hak mo mari cudri pejini di sini hak mo poten po atas satang deh cini hukra rok sate apok tase kaham ke guideline no pasang posisi so ya ko last sampo cini hukra rong tios snung ni hi phaim kause breke tinang phe nai cini kmai sana YBA thona breke kraw khe phe nai breke brong hoite je saklai mo je satma je chung chi nai nam mo je khe nai nam mo apon manok khna ni hi tini ma phaim se arfang khak sama ka bo ya phai piu ka ke kong the thani cini bri rong ni hoite ni sama ke cini awareness program ko sama to power women CMA empower women CMA and youth CMA ke ang bri ni hoite bang bri ni the thani na sana tepo jeta hugra ro sama ang khna nai ha sanai satham headmas ka YBA join khema kes kambu khlek na ha YBA nya arfang nai nei mi sisa masapinai king bing thia bing phong thok khamau to bing jati na pho chung mas nong nai churak mai ang to mo karon ke nong lai ti sin thia pho to যেমন ধরো বিশেষ করে দালং থরো পতো ব্রং উস্কানে আঙ্কল সালে হা ব্রো বই সালে ব্রেহা পালবা লা পারো চুমা সালে তিও ব্রো বই মিলে মাতা ব্রো বই ওয়াই দিয়ে হিতো ব্রো কে ইয়াং দালং এসোসিয়েশন ইয়া ওয়াই দিয়ে কে ব্রো নাই দি যে কোনো একটা কে ব্রং লিস দিয়ে মাতো ব্রং নি কে ব্রং নি অ্যাক্টিভিটিস র এমন কে তো ব্রো ব্রেক হে পাওয়ার মাতা কিয়া যে থিং জাকা ফনি দি এসডিএম ফ হিন্দি ভিডিও ফ হিন্দি ডিজিটাল লোকাল অফ যে কোনো একটা কাগজ ব্রং নি গ্রুপ নি থাকে আবো ওয়াই দিয়ে হি সংলা আরে জিং থাকে ব্রং লে সিগনেচার ব পুট সামাই নিছে চিলা ওয়াই দিয়ে হি থা হাকে চুনলে কোন খান থেকে তুই ফিনাও বা আবার সে সুংসক দে চুন ভিডিও র ফং তো তিনি এসডিএম ফং তো চিন ফিয়সে চুন লোকাল সিস্টি ইয়া ke chung DM ro bai salai na ang central ni le brekhang tong ja tu chung le primary level khaja ma chula asu jara ching khomata se kore ko ke bank thila aba je kono ekta project ekta signature lane bostu na ke sung pe dio mami chung le eto bo sortai ko sar song sa je na mata 92 chinga se chula khapai ma ta oi khang ke 34 years song le asu jara khapai pi tong ya asu kloma ke sung jin bar ye khat bar bar oi bi he ye chung be ke question ke na po ni je su chini ekta mai sane weakness tong na chin thiyo kru mo tok na bon eto bo sor chung khapai par pa ta tha chung sni ya kono prekya be pa abo SDM video abo role ba chiri ra processor level le ba hoite se chung ta be ya bo thana ta ang bises ke ma sane claro sa su problem to ha kya phaine active ngi kya chung bri role chung ne nong ching bri rong ni kong na le chung phine ra de chung tini phai ha phai ma koi chung na le chung yu klok ke sakate rupai sto phile ke ba khan me pe tha pe ni ta umte ba pha ta ari sate uchin position जो आपनो सारफा देश मम्मी किचन हिया अवेयरनेस करनी जो आपनो देश जो के chung इनके एजुकेशन फॉर इंपॉर्टेंस आपनो नो साका आमा सापियो पांग मा सचिनी लेक तो बेट थाके जो वीकनेस तो आपन कारण से chung जाति तो फाइने साउंड खुबै महा किंतु एक्चुअली जेता ग्राउंड नो तो मले सिया बिला एबो वै बिरो मा रां खंफ्रुं ने ता निया मंथली फीस न 20 टका मा के खंलै मनो पर्यंत साके हियो के चुले स्पेशली ब्रिरोले तब समाज निंग थिके नाइ तम क्लारोनि दाबा बस चुले मा तो ब्रंग तला सम तो तिनि मारो तिनि आइ बिके हा फायो जिन लगा आफम साइनो सुंसनिया सुंगे जुं हिसिया हिसे मा फायो ए नि निम सु खा नै तोला नु सारै सपाया माइमि संमै नि दे आबो संमै के थांदि आइ के त थांग ताबे खुदि इनके जिन फ जान सिखलाम के आं पे खनै के माम फानो से कारण के ससम फाति से अवेयरनेस से जो सारा नो तु थामिता जंता जुगा बेखलेना आबो फैमा तो जो एकता ब्रेरंग ये प्रेशर इनके चिन आबो देखन मा जो आंसर सुना रिक्वेस्ट कने तेबो सामा एकता गाइडलाइन खेती खलैदि जान जों खेनै रबो जाते परिष्कार खे जों हम छिमा ब्रेखि खेनै ना ब्रेखि बिस्कां तानै ना के नंग के टाइम हो सादिं आबो के से जों फराव हाचिंदि जों थां के से हालै मैने के चिने प्राइमरी लेवल फंगतो तला गुरिम चिरा या के नं फांफोरा मेम सफोरा फिबे बा के सेंट्रल न फो कुना ग्राउंड न फो दुसे या ब्राउन फिना जों ट्रेबस न बा जों एकटा निर्दिष्ट गाइडलाइन कहा के परिष्कार के रेति जाते जों बस गाओ जे ग्राउंड लेवल जरा चुतो नै र प्राइमरी लेवल फंगतो यूनिट अफ तो नै रको चुक कहा के अंततो बें पारा थया बस ससंग पारा न जरा बस ससंग बिसि न मा बचो क्रा के बुझाइ मेके
जे जागा जों YBA हिंखे आरो जागा वा 10 जना पे खेउखि जों आरो जागा 100 जना तो के 100 जना जों आके जाते एटेंड खिया जिं फतिमा कौरनो जों सिले ना कारण के बेंदो फाले नै दिते फन एग्जांपल बेले नै दि YBA हिरो तिं दिनि ने मारन सानै जमा तेरबो जमा ते हद हाइ तिं तिं जे कुनो जागा फोब्रांले चट चट से जे कुनो जन मिनिस्टर बेबो थामा लाइ दे तुइनि हद आइ के फुचे तेबे सरे ओ जनल YBA के सार अपॉइंटमेंट सला फेरा दि फिवा ता जागाला आखेउ हा कारण कि त वास्तव को ब्रेक जिन ब्रु नेम थ न का के माविन के चुंगराउ रि मयान कारण आखे से चौ अब न रिक्वेस्ट के का ट्रेकक बांगमा सानै नखौ सानै तंफनां सासिया कारण के जिनि ब्रि रंग हिते फनाउ नि अपॉइंटमेंट माइ केसे चंखो जे राक माइ केसे जिन ब्रि रंग फेक्टा काला दा के जेमन तोरम दि अरुणाचल प्रदेश रो ब्रि रंग बै ब्रंग फम थ तो ब्रि रंग बै ब्रले साल मता कि खेमो बै के से ब्रंग बै एक्सा ब्रि रंग नि ग्रुप नि हिया समाज नि हिते ब्रंग नि के ब्रंग खेरि ओ ब्रि रंग बै एकटा इनकम सोर्स खेरि ओ दिनि सिलाइ मेसिन दा ओं एकटा खेरि ओ आबं के से ब्रंग उसा होंनाय सुदु चो आचुक ले मीटिंग खेवा आबो बेले उसिया जा कारण के अवेयरनेस के मे कुना एकटा फॉल फ्रॉक मे याचो गे उतै हो सांगो खिया लें याचिन YBA को खेले खेओ जे जगह नांगमो हमिया चया को बसु खे तुमले किंतु आबो तुयो लुसिते के आबो चोना एप्रिशिएट किया YBA रोला कि खेओ किंतु जे समय न आबो नांगमनि जों हिसां सासनाय हने न रां बिस्ते गारि न बद फानबो से खेओ के माखेलिता ओ रां सेबि तंबाय खेमे यादे न र आगे से हियो जोन एकटा हार्ड स्कोप आबो सानै साताम हामो बैसे आबे जों आं सार सोना रिक्वेस्ट के ओपनिंग खेना अवेयरनेस प्रोग्राम जों para unit level or primary level जों थांखेन नां प्रोना अवेयरनेस केरिना सिरि नां चिंता दिला फाब्रिक के उनतो ब्रेके क्लुक तुम तुइ जागा थानै जों ए आबो या सुसानो आइ गरनो फेरो नाम थाने हजब तना खासा